Govna aşmalum
سٲری ؤنِو نا یہِ لولہٕ سان سون مولا سون مولا اِمام حُسین واپس یِمن ملکن جواب بوٗزتو ملکو دۄہ اَکہِ مجلسہِ عزا دارٕ یک مُقامو تھوٚد پہنتھ میون اوس دارٕ دۄہ اَکہِ مجلسہِ عزا میون اوس دارٕ یک مُقام یہِ چھُ اکھ صاحبِ کِتاب اکھ رٮ۪وایت اکھ نقل کران مےٚ ہسا اوس ہمسایہِ مرد اکھ یِہوٚے گوٚو ییٚمہِ دُنیا اَمی کوٚر قضا دۄہے ہسا وٕچھ مےٚ یہِ خوابس منٛز احوال کوٚرمس استفسار مےٚ ہسا پرٛژھُس احوال پُرسی کٔرمٕژ مےٚ ووٚنُس کیٛاہ احوال چھُ مےٚ وَن تہٕ اورُک دُنیا کیُتھ چون حال کیٛاہ ژےٚ سۭتۍ کیٛاہ بنیو دپان یہِ ہمسایہِ ووٚتھُس واپس دوٚپُس یانہِ بہٕ قبرِ منٛز ترٛووہس مےٚ ہسا آیہِ ملک زٕ گۄرزٕ ہایہِ نار ہٮ۪تھ نارٕے گۄرزٕ ہٮ۪تھ یِمے ہسا ہٮ۪تھ مےٚ یِمو لاجیو مےٚ عذاب کرُن یانہِ یِم عذاب کرنہِ آے مےٚ تانۍ ہسا گوٚو قبرِ منٛز اکھ نوٗرا پٲدٕ تانۍ گوٚو قبرِ منٛز اکھ نوٗرا پٲدٕ عذاب کیازِ کران کیازِ کہِ مےٚ آسہٕ نہٕ تِم عملہٕ کِہینۍ بہٕ اوسُس سٮ۪ٹھاہ گۄناہ گار اوسُس مےٚ آسہٕ نہٕ عملہٕ میون نامے اعمال اوس گۄناہو سۭتۍ بٔرِتھ یِمہٕ ملک آیے مےٚ عذاب کرنہِ گۄرزٕ ہایہِ نار چھِکھ اَتھس کٮ۪تھ وۄنۍ ہٮ۪ہن مےٚ عذاب کرُن مگر تانۍ گوٚو قبرِ منٛز نوٗرا پٲدٕ یہِ نوٗر اوس نوٗرِ اِمام حُسین علیہ السلام یہِ ہسا اوس پانہٕ اِمام حُسین مےٚ آمُت قبرِ منٛز پانہٕ اوس اِمام حُسین آمُت قبرِ منٛز أمۍ ہسا ووٚن میون ملکن ملکو أمِس مہ کٔرِو عذاب أمِس ٲسیَس بخٕش خۄداے ذوالجلال کرٮ۪س مے عطا أمِس بخش پروردِگار وۄنۍ کوٚر خۄداین مےٚ عطا مےٚ حُسینس عطا لہذا حُسین چھِ أمِس بخشان أمِس مہ کٔرِو عذاب اَمہِ پتہٕ چھِ یِم ملک عرض کران مولا اِمام حُسین علیہ الصلوۃ والسلامس عرض چھِ کران مولا اگرے أمۍ سُنٛد نامے اعمال گۄناہو سۭتۍ بٔرِتھ چھُ اگرے یہِ گۄناہ کار تہٕ بدکار اِنسان چھُ مولا یہِ کیازِ مۄکلووُن تۄہہِ یہِ کیازِ أسۍ آیہِ أمِس عذاب کرنہِ مگر سُفٲرِش کیازِ کٔرۍوُس یہِ کیازِ مۄکلووُن اَمہِ عذاب نِش اِمام حُسین چھُ واپس جواب وَنان کیاہ چھُ وَنان دۄہ اَکہِ مجلسہِ عزا میون اوس دارِ یک مُقام بوٗزتو ملکو دۄہ اَکہِ مجلسہِ عزا مُقامو میون اوس دارِ
मजलिस मोमिन बर्पा कर मजलिसा बर्पा कर्म यह मोमिन तमन मोमिन ये तम नयम आज मुकीमो ओस दोस्तदार मज शामिल ये अत मजलिस मज बिहित मोमिन मजलिस मजलिस मान नाव कर्म हुसैन सदिस नावस पे जमा गमत अमा यह गुनहगार शख्स तत मजलिस अर्ज मत कोरहस आग सानि यम लूक जमा गमत अत मजलिस मज क्या करान लजवलियो आजादार वनो वदान तम फुटाव पन दिल वातनो दिल दर सहराई करबला क्या मोमिन करान क्या आजादार करान इमाम हुसैन मलकन फरमावान वयु मलको हुसैन वन आजादार क्या करान पत नजदीक नजदीक मौला सुन हुसैन वन आजादार क्या करान आजादार क्या करान दोपन तम दोस्तार वदान जार जार Yeah.
İmam Hüseyin Malikan bana. Benim Malikon सवाल कुछ आगा आगे साइने क्या ये बक्सस आगे साइने कमल कमल मुसीबतन वदोय Varsar
Barke barka dostlara vadan, emsini hoş katı. Şu emsi muayyenestirmut. Anne barikat. Bakşasın cevap. Anne to vadas kuda nafas. Yago egis dostlar hoş katı diyor. Vadas kuda nafas. Gel kuda nafas vadras. Emsin muayyen ulaş. Ayak yaşasın cevapız. Yas İmam Hüseyin ismadı nas çuyut nafa. Gel kont nasfida. Eşkarun canı ya eşkarun panın can filayımız Hüseyin'iz. Yitis ağes yitis Mevlas. Ya jivanın panın cevani panın galban. Guys, Yakmanın umduba. Hayrin kabul sakdi kam kam Kıza sakdi tujun Kıza musibet tujun Yakmini haşmaz Hayrin kabul sakdi kam kam Hüseyin, Akbarul Cavan tutun, Abbas şu boy tutun, Kasım şu Cavan tutun, hatta ki Lakursi Kan Ali Yaskar tutun, hatta ki Cenab-ı Zeynep'sin saadeti kızı İmam Hüseyin, Yemi Ummet Saadet'e adadar, Ölüm ki acaba da ona Emis Hüseyin'iz, Kah uçur meydanı Karbela'sız, Bana nasır obru, Mazlumum uçmaz. Lazmını vadan yıkada var. Maral kam kada. Kam kada var kul İmam Hüseyin azadar ol. Fan asru buru uçmaz.
Hüseyin'is. Kar bülüyordu dakıyor İmam Hüseyin azadarım. Akçavana rojda istadı. Kar bülüyor İmam Hüseyin aleyhisselam. Bülüyor deli Madyan Şam'ı. Bülüyor deli saplos. Fırat mor hasiyeli azadarım, hangi gayın yaranı, mazlumi Karbalas, yedi sari gayın yaranı. Ama anvar var İmam Hüseyin'is. Dağım hani kıyılmaz ne var, dağım ne var, dışın çınazın divanı, kuraldır çınazın divanı. Açı sori dardırlar ne yapıyor, açı sori dardır yapıyormuş. Yıla ya Allah aşkına. Sahibi dardılar verirlerdi. Sadaydı var dardılar. Hüseyin Hacı Talha. Hüseyin çıkarı. Hüseyin çıkarı. İmam Hüseyin'in mazlum var. İmam Hüseyin'is. Tavazket kelmenin vadan bir Karbala. Kıyık cüda. İmam Hüseyin'is. Kıyık cüda.
खुदाया शफीसी इमाम हुसैन शफीसी उस्मान वादल कर कबूल अमर गोस पारा सरदार जबरील दिवादान अर्ज करान खुदाया यह सुई हुसैन यस पन्न बारन पे सवाल यह सुई हुसैन यस मजल वादान यह सुई हुसैन यस पन्न बारन पे सवाल जबरील क्या गसान खुदाया वनकस कर रफाकत गरीब हुसैन गोमुत तनहा हुसैन गरीब हुसैन रफाकत करहस बह कर हुसैनस रफाकत जबरील गस मगर ये गसक अजादारो बुझाजू ये गसक शक्ल हजरत अब्बास Abbas looking business. Jabril Aam Sahara-i Karbala. Salam Shubhanis Agas Karana. Pranasti karo salam badan. Ya salam al salam Shukarana. Assalamu alaikum ya Allah. Namaste Assalamu alaikum ya सलाम कर हुसैन शु नजर तुला कुछ जबरील हम शक्ल हजरत अब्बास लोगित अजादारो हुसैन ने नजर कर तमान वापस दिस जवाब वालेकुम सलाम या जबरील सुनाई चुकना हुसैन आजादारो क्या करे हुसैन तमाम तैयार सपन क्या बोलूं आप बोलो कैसा हजरत अब्बासी म्यान क्या बोलूं हुसैन
Amin.